Sen Majanası. हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बनाने वाले एक ब्लूटूथ साउंड बार। इसे कैसे बनाते हैं इसकी पूरी डिटेल्स मैंने इस वीडियो में दिखाई है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। Eight hours later. One day later.
मजा नहीं आ रहा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। Egypt Hussein, Majanasir.